This is the last one. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pisang goreng. Makan nak musuh. This is banana. Look, it is banana. Ini fry banana. Banana.
Jadi itu rice cooker aja. Ya apa? Juga cocok kan. Mana ya sego yang kon awak ngisen. Oke nih. Nah, Ciri-ciri mateng ya. coklat. Jujur. Matang dah. Cuilan coklat ini cuilan. Iwak ini cuilan ini. Cuilan mana iwak ya? Ya Allah. Dah. Mentah toh. Kurang mana, kurang mana tuh? Oh, agak ke minyak ini, betul iwak nggak lulu. Sajane kak ngono itu. Tuh, yo, untuk kak ngene. Dikocok, kayak tuh, kayak mangkok. Kok iwaknya langsung dirondot, kayak langsung nonton tepung kering. Tadi tepung basah. Iku iso mateng iwaknya. Yo, terus terigu. Kari terigu, ndok yo, dikocok dong nih tuwung, mulai mangkok. Nah, mari ngono ku langsung iwak, entok langsung iwak cemplung ndok, kret. Langsung cemplung nang tepung kering, engko ndok maneh nang tepung kering maneh. Ndok maneh tepung kering maneh langsung. Ganti-ganti tepung basah. Karo ngono ju. Kompore besutono cekak cepet naik, gak cepet rusak.